Mark, myself, and Justin are going up against a touring pro today. Yun maganda. Yun! Nice shot! Kick left. Thank you. Grabe. Grabe. Nice par, coach. Grabe naman yun. Yun, nice. Grabe sa putting. Go ahead po, sir. Sige. Left or right? Out, sir. Drop ko na lang dun eh. Ha? Drop ko na lang dun. Konting kaliwa ng bunker. Okay. Uy! Slice. Coach, lalampasin mo kami. Kaya nga eh. Kanan. Sige tayo. Kaya nga. Nice shot. Oh, string. Kaya nga. Nice shot. Kakawain tayo ni coach. Go ahead. O kaya nga eh. Prime position. Nice shot. Go ahead, yes, sige. Pumatong. Nice. Okay, tatlo tayo. Shots dun. For birdie. Oo. For par pala, for par. Ayaw nga, 4 par na pala tayo. Yan. Ayun. Yan, diretso. Nice shot. Left lang na konti. Part pat pa, sir. Against. Left. Huh? Uy! I've got you. Okay na. Nasa green naman. Aga pa eh. Mamaya, chipping par tayo eh, no? Siya up and down. Mabagal ba? Baka dapat sa chipping, Mark, ikaw yung mahuli para kita mo yung line. Okay mo na. Kaliwa, sir. Kaliwa? Patter. Mabilis ang green. Mabilis. Opo. Kalating patter lang. Tira lang. Laro. Sit. Kulang lang sa left. Ay, pero ang bilis oh. Grabe. Kaliwa, sir. Mukha lang siya mabagal. Oo nga eh. Kasi yung Nice. mo naman noy. Nice. Ganda niyan. Nice. Go in. Okay. Tap in bogey. Solo hole ni Mark. Wala maganda pala laban na to. Nice. Grabe. Kaya nga. Hindi na tayo idikit eh. Ito tayo yung imig eh. So he's for par. Coach, di na kami magkakamali niyan. Ha? Okay, siyempre tatlo na kayo nagpapat na. Wow. Nice spot. Halo kami. Okay. Para matuto. Ano ba tayo? Stroke play ba or match? Sa yung tournament nyo is stroke play. Okay. Good putt. Nice putt. Bogey. Par 5. Okay. Alright. Second hole. Par 5. Tinatapos ito ang
Para mas may chance sila. May chance sila. Diba? Kasi mahina po kami mga amateur. Oo. Diyan, pwede na kayo dyan sa ano, dito na kayo sa blue. Hindi, blue na lang po. Kaya naman, kaya naman. Yung sa tournament ba? Tournament. Sa tournament. Ito naman siguro. Saan ba? Blue ito? Isipan po namin. O, pag-isip. Isipan na to. Kasi Oh, white pala yan. Kailangan ng scramble doon yung amateur. na, ikaw na. Para may happy naman sila. Oo, na, masaya. pag sa blue sila, medyo malayo na yun. Baka mahirapan sila sa pistachio. Nabilis lang. Yun oh. Wow. Nice shot. Ang galing man. Malamang doon na tayo. Practice na lang tong akin eh. Practice na lang to eh. Uy! Wow! Ano nangyari? Wow! Sabi coach. Grabe. Hinabol yung distance mo, Mark. Kasama naman siya na. Ah, talaga. Nice shot! Nice shot! Birdie mo na naman. Okay. Shot! Sit! Ano? Safe ako, safe ako. Sige na. Oo. Wala na. Oh. Shot. Kick right. Yun. Nice. Wow. Oh, it's over the green, I think. Okay, we have a chance. Kaya yan. Ay kaso ang hirap nito. Hindi kaya yan. Tatlo tayo eh. Tatlo tayo eh. Bagay. Party tayo mabawi. Mabilis pa rin yan eh, no? Ay, putik natin. Dito siya. Ah, ganun? Ganun kalaki? Oo. Mga 15 lang, tirang 15 yards lang. Yun. Go, go, go. Go! Sakto yan. Baba! May baba! Go, 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 go! Left, 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 left! Okay. Thanks. Thanks, thanks. Go up. Get down. Get down. Ganda. Ganda. Uy! Nag-stop. Okay. Nice shot, nice shot. Manood daw tayo. Shoot nyo to eh. Kaya nga eh. Ito yung ano yung angle. For eagle. Ay, birdie. Tama, birdie. Ah, oo, tama. Wow! Kami mo lang. Nice spot. Nice spot. Ang galing mag-putt ah. Nice birdie na oy. Mahirapan yung mga pro nyo yan. Uy, wala kang kahirap-hirap sa'yo, coach eh. Puro tap in par si coach eh. Sigurado yung parang ikot eh. Sana wag lang tayo sumabog. Oo. Tatlo kayo, baseball eh. Yeah, Scramble. scramble. Mamaya yung mahirap pag nag-baseball tayo. Yari tayo pag Kaya nga eh. Alright, on to the next. So we are even, coach is even as well. Alright, next hole is a par 3, 141 yards, playing 150, I think. Shot. Go, go, go. Saan na punta? Likod lang naman. Nice shot. Shot.
All in one. Rin. Go! Content ka lang. Nice shot. Patong. Go sa right lang. Long ba long? Vlog. Long. Long ng konti. Konti po lang. Patong. Patong siya, patong. Yung ano pa yun. Kumanan. Uy! Ako yung long. Anak lang. Dapat pala 8 lang ginamit ko. Wow. Spin pa yun dun, oh. Op. Wow. Oh. Galing. Wow. Galing naman. Grabe. Laging top in par. Lagi kayong top in par. Pagbigyan mo naman kami. Pro for a reason. Kaya nga eh. Grabe. Sarap naman maging ganun. Yes po. Bilis to, Mark, no? Pasok! Sama na. Marker mga loob ng lubo. Loob ng Barcelona po. Okay, sige. Kulang nga. Ang bagal. Pag base, ano? Yun, Yun, oh. chance yan, pasok yan. Pasok nga. Pasok nga! Oo nga. Kasi nandiyan na yung motor, tapos yun na yun. Okay na yan. Oh, coach, okay na tayo. Oh, thank you. Good na, coach. Good. Kaya na yan. Ganun kasi pag nandito yung isa, pwede na kayo mag-charge ng dalawa. Oo. Para may chance kayo mag-birdie. Oo nga. Alright. Even... Natutulong kay coach. Kaya nga eh. Free lessons. Even pa rin tayo. Tama, no? Dikit ng isa, Even. Okay. Fourth hole, I think. It's, I don't know, par 4? Nagkakat. Sit. Before ng kanta. Nagkakat yung bola ko ngayon. Dalawa. Tatlo. Dalawa. Grabe naman, coach. 13. Ano yung aim natin? Safe na ba? Safe ka na? Safe ako. Bang. Ooh. Okay lang. I got you. Fair naman tayo. Medyo malayo nga lang. Nag-cut yung akin eh. Yun oh, grabe. Nice shot. Nice shot, coach. Makapadalas ko na na-shot lagi. Uh-oh. Sit! Sit! Yeah, may blocks. Okay. Kakabig ko. Bang. Ay, ganda. Ayun, nag-draw. Ayun, okay naman. Safe naman eh. Ay, par 4 pala to, no? Ayun. Nako, si coach malamang tutuon yan. Not feeling my swing. Coach has a chance to get it on into probably make birdie or par again. We need to get a pin down for par. Nice shot. Wow. Nice shot. 80? 48. Kunting right na plan. Okay. Right. Okay, kaliwa lang, sayang. Sakto sana distance ko eh. Yun oh, yun maganda. Down. Uy, sobra lang. Bago kasi yung clubs. Hello.
Okay, tama na. Kaliwa siya. Okay. My bad. Kaliwa. Up grip, kaliwa. Half grip kaliwa. Hindi ko binigyan. Hindi ko binigyan. Hindi ko binigyan talaga. Wala ko. Ay, God. Go! Uy! Oh, yan, charge. Kulang. Yun. Curl. Yun! Nice! Nice! Nice par. Nice save. Natuan niya to, grabe. Oo nga, grabe. Galing mo na siya. Kapahan nyo. Parang pinagbibigyan mo kami, coach eh. Nabahan nga siya. Hoy, kurang, bola mo. Ay, One down. Ah. Alright. We are still even. Grabe. String. Uy, short. short po. Ay, shot pa rin, coach. Yun, oh. Grabe. Nice shot. Solid. Sayang. Medyo Tumayo. Shot. Ay, kanan din. Alam niyo. Galing. Alam niyo, lagyan na luna na rin. Galing naman. Papagulong niya talaga. Grabe. Alam mo yun, pagka first tama niya, short siya. Pero pagulong niya. Kaya nga. oh, kita mo, bilis yun. Pasok. Side. Solo birdie naman, coach. Solo bird. Tama, di ba? Oh. Nice, nice. Galing, oh. Oh, 1 up na kayo. Nice. Solo. 1 up. Hindi. Grabe ka, Noy. So, ano tayo? Back to even. Oo. Binirdirin niya. Grabe. God, dude. Grabe. Coach, grabe ka. Nice par, nice par. Kasi kailangan pagka bawat Grabe. may pro na para mag-correct, tuturo, di ba? Di ba, boss Mark? Grabe ka, coach. Grabe yun. Parang ginano mo lang. Tapos alam mo nang papasok eh. Sure balls ako. Kaya nga eh. Binirdirin lang. What the? Mga siguro, 30 years. Kinaka-bleed putter pa yun. Oo nga eh. Classic eh. Coach, ba't sinadya mo na doon kayo na sinadya mo? Oo, sinadya mo. Nilaylay mo eh. Nakita ko, nilaylay mo, coach. Hindi lang yan, hindi lang yan. Ano lang, para gana, kita mo pass mo, 1 pass na ka. The birdie man. Kapalik ko sa mga ibon yung birdie. Wag. Dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa. Par 5 to eh, kaya to tuon. Diretso lang sir ang target. Ano ba mula ko? Hoy! Hoy! Hindi kailangan, gagawin mo lang sa ganun. Hole number 5 I think. Or 6. I don't know. Shot. Go. Sit. Kaltot ka pa, sige. Ang hina nga lang. Yun. Yun ang solid. Cart path mo. Yan, sila mo. Shot. Sir, nice shot po. Wala pa, sige. Shot. Grabe. Ang ganda ng ano eh, ng tunog eh. Kaya nga, saka yung ball flight niya isa lang eh. Sa drives. Yung the middle. Kaya nga, grabe. Sarap naman maging ganun. Sana gano'n na yung palo ko. Hindi, dito na talaga yan. Tignan mo kay Tiger Woods, hindi na yung nahaba. Hindi, pinagbabas na lang siya. Mas pipiliin ko yung fairway kaysa malayo. Solid na shot, Mark. Okay. 190. Strike. Sobrang kaliwa, nakabig ko na naman yata eh. Lang. Okay sir, safe. Sayang. Dapat dito kayo. Mali yung aim ko. Dito kayo gitna eh. So dumiretso naman pala, coach. Aim lang.
Ayun. Papatong-patong. Papatong yan, oh. Papatong pa yan. Okay. Sige. Papatong pa talaga yan. Papatong na. Nice shot. Sadyang top ball. Controlled top yun, controlled top. Yun. Grabe. Right. Kick right. Right. Behind. Behind. Okay, at least, nandun na. Sit. Nice shot. Hirap nun, coach. Adya mo lang dapat papabagsak. Sumibat coach eh. Sibat. Sumibat. Ang hirap ng shot na yun. Eagle mo no, eagle. Oo. Chance mo, bigyan mo chance. Tatlo tayo eh. Okay lang yan, okay lang yan. Tapos nakita namin. Diyan lang sa itin. Okay. Pagdating sa dulo. Okay, sige. Kita mo namin, friend. Oo, sana. Alright. Ay, malakas. Wala, alas wala balik. Oo nga eh. Parang hindi nga. Or baka masyadong firm lang yung akin. Short. It's a bit of a short. Sumapit lang. Probably. Ooh, grabe. Ang galing lagi ng speed. Parang ano na yan, coach eh. Take na yan, coach. Take na yan eh. Take na yan. Di ba kita mo yung mabilis yan dun sa akin eh. Nice spot. Nice spot. Galing ah. Galing ng putting. Nice. Nice bird, nice bird. 2 under na. 3 birdies, 1 bogey. So, ikaw ba coach? 2 under ka rin? Not far, para siya pinogey. Ah, grabe. Uy, Uy, Wala lang na, naiingot. yun! Nice shot! Ano yan? Nice shot! Sabi ko, release ko nga, binawa mo. Ayos! Wala, practice na lang ulit to. Pero okay lang. Shot, coach! Okay, finish. Thank you. 50 yards. Down. Bite. Sit down. Sit down. Sit down. Down. Sit! Sit down. Bite. Over. Uy! Over! okay, my bad. Kanya tayo. 50 yards, no? Yes. Pinasang ka. Seryoso na si coach, hindi na tayo tuturuan. Hole 7 na raw eh. Kaya masyado na kayo magaling. Hole 7 na eh. Kailangan na niyang umano. Kick left. Thank you. Sabihin tayo, masyado na kayo magaling. Hindi na kayo, wala na kayo. Ganda. Wow. Wow. A shot mark. Kaya naman pala lagi kang low gross eh. Ilan na yung ganun mo? Wala na akong asawa na. Dapat may kwarto ka na ng ano mo, mga trophies. Pero pagdating ng best ball, dun ano eh. Dun lamang ang mga pro eh. Sa best ball. Yun na naman, oh. You know, oy. Ay, ang lakas din. Yun. Oy! Saan na tayo, par? Let's prove yun tayo. Thanks. Bababa na. Good putt. Kaya nga. Ang linis sa scorecard mo, coach. Oo nga. Shoo! Hindi na nag-draw. Balik. Babounce yan. Dito ka lang nakain. Kick left. Oh, yun. Bumalik sa bro. Members bounce. Dulo mo sa puno.
Yun oh. Yun, ganda. Wow, nice shot. Nice one. Ay, Tama yung fail mo, no? humarang ako. Oh, yun. Okay. Grabe naman. Lang, huwag kang bababa. Ano na? Yun. Nice shot. Parang nilalagay lang, no? Nilalagay mo talaga? Oh, hindi parang coach. Nilalagay mo talaga. Bato ka na lang sa Hmm. Ay! Uy, kumagat. 100 with the wind, pero uphill. 100 uphill. Sabi. Yung gap. Oo. Gap weight yun. Ano kayang papaluin ko? 110. Parang 110 siya. Sige, pitching na lang. Uy, Kung ka naka-aim, sir. Doon ka na ako. Sakto sana yan, no? Oo. sayang. Bale. Go! Uy, uy, parang nice, nice. Thank you, thank you. Pitching. Thank you, coach. O nga. Shot. Kick right, kick right. Okay. Nice shot, nice shot. Sana dikit yung akin. Sana. Alright, we're in close. Let's see if coach can answer. I'm pretty sure he can. Get the fuck out. Grabe naman yun. Ginaganon na. Kaya nga eh. Sir, tayo daw muna. Sige. Grabe naman, coach. Pagod lang. Birdie! Uy! Kulang ako. Oo nga, coach eh. Kulang bigay ko. No, cha-cha. Dito lang. Dito lang. Kayang-kaya ni Justin yan. Yan, okay. You know? Yan, Yun! Nice! Grabe sa putting. Good putt. Hindi ka nakapat eh. Ito si sir. First game. May birdie din. Grabe yung putting ni Justin. 8 months walang laro, pero magaling pa rin mag-putt. Nice shot. Kick left. Throw! Okay lang yan. Kasi hindi mo lang na-release kunti oh. Diba? Left. Ang ganda ng sipa. Nice shot. Ay. Grabe. Parang alam mo na sa pupunta eh. Dapat siguro may picture kami after. Uy! Get down. Shot. Bro, please. Open your face back. Hindi mo na na-release yun eh. Uy. Diba? Uy. Diba? Go. Short. Pangit yung kuha eh. Oo, pangit. Toe ball eh. Yun. Go! Get out it! Go! Nice one. Nice shot. Nice. Okay. We are chipping birdie pa to, no? Tama ba? For birdie pa tayo. Sige. Uy! Parang sinadya ulit. Uy! Oo.
Good, good. Get in there. Kulang lang ng konti. Go in! Okay lang, par. Oh. Uy! Double. Oh, take na yun, coach. 3 under 2. Alright, so that wraps it up for this video. It was so obvious that coach was taking it easy on us. That's why we got the dub in the end. We did play the back nine with a different format. The three of us went best ball while Coach Roberto played on the goal tees. However, it was difficult to film everyone's shots and you'd just end up watching me play the back nine. So yeah. Anyway, thanks again to Mark and Justin of 3 Strokes for making this video possible. Thanks to Coach Roberto for making time to play with us. Hope you enjoyed the video. Thanks for watching and see you next week. Peace. Go! Sige pa! Yes! Yes! Tama, coach!